A esta hora enlazamos en vivo con el periodista César Augusto Márquez, quien se encuentra en el Citi Field de Nueva York en la presentación del venezolano Carlos Mendoza como manager de los Metropolitanos. We spoke with some of them, talking to David, but yeah, we're talking about building a culture, right? So we're looking for people that, you know, are going to bring energy. They're going to earn their respect from players. They are going to be consistent. They're going to be prepared. That have leadership skills. They're going to be able to communicate. They're going to be able to have that tough conversation. They're going to be able to hold people accountable, right? And that's, you know, that's what we're looking for. So yeah, we're in the process of it, and you know, it's a big puzzle that we have to put together here. But I'm excited to continue to have those conversations with David and the whole baseball operation people. I guess as a follow-up, do you anticipate significant turnover, and are you specifically looking for somebody who has maybe a little bit more experience since you are a first-year manager? Like I said, we're looking at everything. You know, what I could say is that Jeremy Hefner is coming back as a pitching coach, and I think David already mentioned that a few days ago. And you know, we're in the process of having those conversations, and yeah, looking for those qualities that I just mentioned. Felicidades, Carlos. Manny Gomez, New Jersey Advance Media. Two questions. The first one is, did you have a conversation with Luis Rojas before accepting this position? What advice did he give you? And the second is, number 28, what does that number represent to you? Yeah, I consider Luis as a friend. You know, we go back to our years in the minor leagues, managing against each other and competing against each other. And when David first reached out, I gave him a call. You know, and it's like, because he knew more of the people that you know that I know. So I asked for some advice, you know, and then just kind of give me a lay of the line of some of the people that I was gonna go talk to. But yeah, I consider him as a friend, and you know, I wish him nothing but best of luck. I know he's gonna be next pretty soon here. And the 28, this is a big number for me. And it's when I first started playing winter ball with Tiburones de la Guaira, they gave me this number, and I won the Rookie of the Year that year. And fans started buying that jersey. So that kind of, and it's also a special family day, because that's when I first met my wife at the time. It was on September 28th. So the 28 has been a huge number. So when they presented to me with some of the options, and I saw 28, it was a no-brainer for me. On the right. Hi, Carlos. I'm Strago from New York Daily News. You mentioned dealing with the media a couple times now. What have you maybe learned from Aaron or from Luis Rojas about some of the more challenging aspects of being a manager, like dealing with the media that you have to deal with as a coach previously? Yeah, it just simple as understanding that's part of the job, huge part of the job. You know, that you guys got a job to do, and I have a job to do, and that's why I was saying, referring towards having that relationship, that working professional relationship. Because you guys are here for a reason, right? And I'm kind of like the bridge of communicating with through you to the fan base. So I think it's important, and those are some of the things that I'm really looking forward to as a manager now. In front. Agustín Zapata, A1C Sport News. Carlos, felicitaciones por la designación como manager del equipo de los Mets de New York. Aceptar el reto de dirigir este equipo, ¿cómo tú lo defines? Otra pregunta. Y ser el segundo venezolano apenas en dirigir un equipo de béisbol en la Grande Liga, ¿qué significa para ti? Sí, mira, primero que nada, asumo este reto con mucha humildad, con gran profesionalismo y de verdad con muchas ganas pues, de conseguir grandes cosas aquí con los Mets de Nueva York. Es un equipo pues, que, como lo he dicho varias veces, ganó 100 juegos hace un par de años, y la mayoría del grupo pues, que perteneció a ese equipo todavía está en el roster de nosotros, un grupo muy talentoso. Y de verdad que estoy ansioso para empezar pues, a construir esa cultura que nos va a ayudar a ganar juegos de béisbol. La segunda pregunta... ser apenas el segundo. Orgulloso, de verdad que sí, orgulloso de ser el segundo venezolano oficialmente, pues obviamente Alfredo Pedrique, quien considero uno de mis grandes mentores, y Miguel Cairo, pues que tuvo la oportunidad, pero Osvaldo Guillén fue el primero y ganó la Serie Mundial. Son personas que admiro muchísimo, que considero amigos,
Y mira, para mí es un honor, un orgullo y un privilegio pues, representar a Venezuela mediante esta plataforma, la de béisbol de Grandes Ligas, sabiendo lo mucho que se goza y que se vive el béisbol allá. Para mí es un honor y un gran privilegio. On the right. Thank you. Carlos, felicidades. Daniel Álvarez del Extra Base en Venezuela. Carlos, desde que tenías el puesto de bench coach en Nueva York con los Yankees, creo que tuviste cantidades de entrevistas con distintos equipos y no se dio sino hasta ahora. De esas experiencias, ¿qué fue lo que más fuiste sacando que te ayudó a esta finalmente con los Mets? Y que me hables también de la satisfacción de que por fin se te dio lo que tanto estabas buscando. Sí, gracias Daniel y agradecido de que estés aquí. Significa mucho para mí y para la familia. Sí, mira, a veces pueden ser un poco frustrantes cuando tú vas a todos esos procesos pues, y no recibes la noticia que estás buscando, pero a la vez aprendes mucho de esos procesos. Porque como lo dije, como enfrenté el proceso con los Mets, así como te están entrevistando a ti, uno tiene que entrevistarlos a él para ver si es la situación que de verdad machea, como quien dice. Y eso fue una de las grandes experiencias, fue mucho aprendizaje que me ayudó pues, para prepararme para eventualmente recibir esta oportunidad que, gracias a Dios, en el día de hoy los Mets de Nueva York me las están dando. Okay, on the right. Jake Mintz, FoxSports.com. I'm curious, who are some other managers around the baseball world, either that you've played for, that you've been around, or you've seen from afar, whose style you think you might emulate? Yeah, I think the biggest one, and I don't think it comes with surprise, is Rob Thompson. You know, I consider him one of my mentors because of the years with the Yankees and now what he's doing with the field. But Dusty Baker, you know, even though I never got a chance to work with him, when I was a young player coming up with the Giants, I went to big league camp for 3 years, and I learned a lot from him. And you know, we developed a really good relationship. You know, when he took over for the Houston Astros, and we had a lot of conversations. And one of the first people that reached out to me was Dusty. You know, we got over the phone and we talked. He gave me a lot of advice. But this is another guy that made a huge impact on my career just by the way he handled from spring training. The way he set out expectations from day one was very impactful for me. I also been I learned a lot the past few years from Willie Randolph, who I consider a friend. This is a guy that had I don't know that he knows it, but he had a big impact on my coaching career. And he was the other one that I reached out to. I had an opportunity to play for Luis Aparicio back in Winter Bowl, our only Hall of Famer from Venezuela. And this is another funny story because we used to live in the same apartment complex. So I used to get on the elevator when I was like 5, 6 years old, and that was Luis Aparicio. And my mom used to tell me, you know, that's Luis Aparicio. I was like, who's Luis Aparicio? That's like, you know, when I started getting older, and then I got the opportunity to play for him, he was a huge impact on my career as well. And I can name a lot of people here that made a huge impact on me. I'm not gonna forget about Pat McMahon because this is another guy that had a, you know, I consider him my second dad. And I know you're listening. I know you're proud of me, Pat. And I can go on and on and on. But yeah, those are some of the people that I'm sharing with you guys. We're going to do a couple more in the center here. César Márquez de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Carlos, felicidades. 2 preguntas. Tuviste la oportunidad de trabajar con Eduardo Brizuela durante el Clásico Mundial. ¿Qué tanto ayuda a la comunicación con la gerencia trabajar con él nuevamente ahora con los Mets? Y en segundo lugar, de todos los managers que has tenido en tu carrera y técnicos, ¿cuál crees tú que ha sido el que más ha influido en tu estilo de dirigir? Sí, mira, Eduardo, para mí es un honor y un placer de tener la oportunidad de trabajar juntos, especialmente aquí en este nuevo capítulo que estamos los dos empezando a escribir. Tuve la oportunidad de trabajar con Eduardo en el Clásico Mundial, ya que él fue el gerente general. Y mira, qué gran ser humano, de verdad que sí. Para mí que eso es sumamente importante. Sin mencionar, pues, lo preparado, lo inteligente y de la manera como se comunica. Para mí es más que todo pues, la clase de ser humano. De verdad que para mí es un placer. No sabía, pues, porque él no fue parte de este proceso. Cuando yo estaba en el proceso, pues él todavía no pertenecía a la organización y pues qué sorpresa para mí que una vez pues entero que Eduardo
Eduardo, pues voy a estar trabajando con él. Para mí era orgulloso de él también. La segunda pregunta, un manager que haya sido, mira, tuve muchos managers, como te digo, hablo de un Luis Aparicio, hablo de Shane Turner, fue un manager mío con ligas menores, fue bastante duro conmigo, pero me enseñó a jugar béisbol, los fundamentos. En invierno pues tuve managers como Luis Ojo, y mira, de verdad yo creo que mucha gente ha impactado en la carrera de Carlos Mendoza, que como siempre, como lo he dicho varias veces, podemos pasar aquí todo el día y yo mencionar a gente que me ha ayudado y de la que he aprendido, de verdad que orgulloso de todo porque todos tuvieron un granito de arena para yo poder estar aquí. And last question in the center. Mark Roseman from CommercePoint.com. It's a two-part question for both of you. So, David, obviously in this world of analytics, there's no real analytics for a baseball manager. But if you look at trends, last 30 managers in the world. Fue la presentación de Carlos Mendoza como manager de los Mets de Nueva York, agradeciendo al amigo César Augusto Márquez por permitirnos escuchar al menos 10 minutos de la rueda de prensa de Carlos Mendoza. Vamos a seguir ahondando en este tema porque sin duda es una de las noticias más importantes para Venezuela en este receso de temporada. Nos vemos en un próximo episodio de Big Writer. Estén pendientes el jueves. Vamos en vivo por acá en el show de béisbol con el amigo Darwin Trejo.